जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा करूँ बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी बैकग्राउंड देखी पार्टी तो कौ टाइप रही जंगल देख पूरा जंगल ये टीवी बढ़ी आमर पूरा जंगल एत जंगल कहवा कथा ना आम पूरा बैकग्राउंड पूरा जंगल जंगल वर्षा दिन एमती हो लाइट एपटे तो लोक आमर नहांती से आसिक सफा करेंगे एभा व्यवस्था किसी ना देखिए कौन गोटे करवा एबे गोटे गोखर साप बाहर से टाइप से गोटे गोटे साप भी बाहर आज पूरा आम छाड़ खाई जमती है माछ भजा मैंने देसी माछ आसी देसी माछ आसी आमर पोखरी सका सका तो चिकेन तरकारी हो सारा चिकेन भात एवं मो माँ काटुंट माछ हो दीटा ना यहाँ गोटे देखा बाली होनी माछ देसी पोखरी माछ आम पोखरी माछ चिकेन माछ समस्त छाड़ खाई कौन कौन आइटम हो प्लीज कमेंट करके कहबे आमर तो माछ चिकेन राति हम चिकेन पकोड़ा कमेंट करी कहबे आ कौन कौन हो ये गोटे बस न गाधे पधे कि ना गाधुआर बस गाधुआ पाधुआ कि नहीं आपण तो अगाधुआ कर जेहेतु मत माछ काटी आसेनी तो माँ काटी दिखती से कहले कर किए किंतु आमर ये जो आसी घर को आमर कुणिया सी बसी अगाधुआ रही टे क्लोज तो है देख अगाधुआ बस अगाधुआ आम कुणिया स्टाइल मार्च अगाधुआ कुणिया बस ये गाधे मेकअप नहीं फोटो उठे बोली कहते हाँ गाधे मेकअप नहीं फोटो उठाओ हाँ पिला मसला दिया माछ भजा आमर रेडी वर्षा देखो रेट्रे वर्षा पूरा अंधार कर सारे मात्र बस 12टा अंधार हो सारे वर्षा हाँ बा संध्या बेला लगुच संध्या बेला लगुच माछ भजा चलती आमर आकाशटा को देखो केते जोर आई ये घरे देखो केते जोर वर्षा केते जोर वर्षा वर्षा माने मुंड खराब वर्षा केते जोर वर्षा संध्या संध्या लगिला से भाया वर्षा गोटे कौन हेलो काटुची वर्षा वर्षा पूरा काटुची पड़ला तू आम लंच सरीगला आमर माँ ये सब भाया आज भी करुँच पिठा देख देख मला मुझे मो माँ दुकान तुम कौन जाऊँ तमें जिते बड़े आसिक नहीं जाऊच पुड़ाए पुड़ाए धरिकी पड़ौच से हाँ हाँ आमरी दुकान नौ मागणा न कौन आम दुकान आम नहीं ना खाई कौन प्रशांति देख देख एमती भाज जीवन की देखी न हाँ कले 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 मत मारी मरुच
ମା ମଣ୍ଡାରେ ପାଣିରେ ଭାସେ ନାଇଁ ଛଣା ମଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଏଟା ପାଣି ମଣ୍ଡା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କଲମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲା କାଟିଦେଲୁ ତେଲରେ ଭାସେ ମଣ୍ଡା ଭାସିଲା ପାଣିରେ ଶାଶୁ କଲେ ମଣ୍ଡା ଭାସିଲା ସେ ଆମ ପାଣିରେ ଟେଣ୍ 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 କିଛି ଆସୁନି ଆମକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା ଦେଖାଉଛୁ ଲୋକ ଭାବିବେ ନା ଯେ ଏଇ ଶାଶୁ ମା ଟା କେତେ ଖଟଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁ ଶାଶୁ ମା କରୁଛି ବୋହୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ବନଉଛି ଏ ଶାଶୁ ମାକୁ ବସେଇକି ବୋହୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରନ୍ତେ ଆମ ଘରର ବୋହୂକୁ ଦେଖ ଦେଖଲୋ ଦେଖ କାଇଁଚ କାଢିଛି ବେକ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଶାଶୁ ଏଠି ବସି ଖଟିକି ମଣ୍ଡା କରିକି ଦେବ ଖାଇବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର କଳେଇ ନଣନ୍ଦ ଚଣ୍ଡୀ ଭାଉଜ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ଟିକେ ନଡିଆ ପୋର ପାଇବନି ଯୋଉ ଟିକେ ଦେବି ତତେ ଗୋଟେ ପିଠା ହେଲେ ହେଇଯିବ ମାନେ ମତେ କେତେ ଦେବେ ଗୋଟେ ପିଠା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ନଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନହେଲେ ଲୋକ ଯେତିକି ଖାଇଲ ସେତିକିରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକେଲା ଖାଇଥିଲି ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକେଲା ଖାଇଥିଲି ଖାଇଲ ବୋଲି ଆମେ ନହେଲେ ଖାଇନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ନଡିଆରେ କିଣିକି ଆଣି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକିନା ପୁର କରି କେତେ ପଡିଯିବ ଦୀପାଟା ପଳେଇବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ସବୁ ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଲ କରିକି ଏଠି ରଖୁଛି ମା ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ବସିଲେ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି ତ ପୁଣି ଦେଖିବେ କେମିତି ଲୋକ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରିଦିଏ ଟିକେ କାଳେ ଟିକେ କ'ଣ ଭାବିବ ମାଲୋ ସେ କରିପାରୁନି ଲୋ ଗଇଁଠା ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ତମେ ସେ ଗୋଲ କରିଦେଲେ ହବନି କି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମତେ 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 କେତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଣିରେ ଛଣା ହୁଏନି ଏଇଟା କ'ଣ ଛଣା ହେଉଛି ମତେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପାଣିରେ ଛଣା ହୁଏନି ଖାଲି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବସେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାହେଉଛି ଓହୋ ସେମାନେ ସବୁ ଏକା ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କରିବ ପା ମା ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବି କାଲିକି ଥିବି ତ ମାନେ କାଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିବେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହେଇକି ଆଜି ଦିନଟା ତ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତିରେ ଗଲା ଏଣେ ଚାଲିଛି ମୋର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଚିକେନକୁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଗଇଁଠା ନା ଗଇଁଠା ମା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ସବୁ ସରିଲାଣି ଏତିକି ଏତିକି ଅଛି